Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to make rangoli first time. तो ये ट्यूटोरियल नहीं है, ये मैंने पहली बार रंगोली बनाने का ट्राई कर रही हूँ, तो वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये रंगोली कैसी बनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है मेरे रंगोली के कलर्स। ये मैं यूज़ करूँगी। चलिए रंगोली स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो, तो ये है फाइनल लुक मेरी रंगोली का। कमेंट कर बताना कि आपको ये रंगोली कैसी लगी।